Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going to continue with the following subtopics of alcohol. So we are going to go through 5.3 first, okay? So let's have a look at the learning outcome for 5.3. So in 5.3, we are going to learn about the preparation of alcohols. Okay, so in order to prepare alcohol, so there are two reactions that we are going to learn. So the first one is fermentation and the second one is hydration of alkenes. So actually you have been introduced to dehydration of alkenes in previous topic. Yes, in previous topic. Okay, and there are no mechanism are required for any of the reaction that you are going to learn now. Okay, so let's have a look at the first reaction first. Okay, so in order to prepare alcohol, so there are two ways. Okay, so there are actually more, but kita just focus on these two. So the first one is fermentation. Fermentation is penyampaian, okay, and then second one is dehydration of alkenes. So let's have a look at the fermentation dahulu. Okay, so fermentation, penyampaian ni sebenarnya benda ni tapai yang kamu makan tu kan, itu adalah dalam proses, itu melalui proses penyampaian, and then macam arak-arak, tuak whatsoever, so most of that are actually melalui proses fermentation. Okay, so terhasilnya alkohol. Okay, so untuk fermentation, okay, so for this reaction class, so it is still widely used. Okay, so this reaction is still widely used to prepare alcohol. So apa yang berlaku sebenarnya adalah sugar ataupun glucose lah, sugar from fruits or grains. Okay, fruits boleh jadi daripada macam grapes ke, buah anggur kan. Misal pasti lagi kalau ada buah-buah lain juga kan, tidak, tapi itu buah anggur. Macam buah anggur tu dia buat wine kan. Okay, macam daripada grains ni pula, grains such as kalau daripada macam nasi, dia jadi rice wine lah I think, ataupun tuak tu. And then kalau grains yang macam wheat ataupun barley, itu adalah untuk produce I think beer, I think. Okay, so nanti sugar yang datang daripada buah-buahan ataupun grains ni, so it will mix with zymes. So zymes ni is an enzyme. Okay, so enzyme ni dia akan break down kan the sugar later on. Dia akan produce, specifically ada satu jenis alkohol yang dia akan produce lah. Okay, dia akan produce ethanol and also carbon dioxide yang akan terhasil. Okay, jadi kita terus tengok kepada dia punya equation. So ada satu je lah equation untuk fermentation ni, memang satu ni sahaja. And for this particular equation here, you need to balancekan dia. Okay, so the equation sugar ataupun glucose, so the formula is C6H12O6. Okay, so this is the glucose, and then kamu terus buat arrow je. Okay, and then dekat arrow ni, dekat atas arrow ni, kamu kena letak the the enzyme, okay, which is the zymes. Okay, and then dari sini nanti terhasilnya ethanol. Ethanol is alcohol with 2 carbons, therefore yang we produce is CH3, CH2OH, and also CO2. Okay, so as I told you just now, you need to balance the equation. So dekat sini yang supposedly kita balancekan carbon dahulu, tapi carbon is quite hard to be balanced here because if you see at the product part, dua-dua produk tu ada carbon, so it's quite hard to balancekan dia. So in this case, yang senang sebenarnya adalah hydrogen, sebab hydrogen cuma ada dalam ethanol tu sahaja. Okay, so it will be easier untuk kita balancekan hydrogen dahulu. Dan so hydrogen on the left ada 12, on the right kita ada 3 tambah 2 tambah 1, 6. Therefore akan ada 2 moles of ethanol then. Okay, then now your tengoklah carbon dengan oxygen pula. So kita tengok carbon. So carbon ada 6 on the left. So sebelah
kanan pula, 1 dah dekat carbon dioxide, and then kalau kat ethanol pula, kita ada 2 carbon, tapi dah darab 2, 4 kan. So we just need another one more carbon. So kalau kacau ethanol lagi, nanti hidrogen tak balance pula. So it is easier untuk kacau carbon dioxide, dan so carbon dioxide ni letaklah 2 kat situ. And then sebenarnya kalau kamu tengok, oksigen pun sebenarnya dah balance dah dekat sini nanti. Okay, so please remember this equation here. So daripada glucose, we need Zymes to break down the glucose, therefore akan terhasilnya ethanol and also carbon dioxide. Okay, just make sure you balance the equation. Okay, so next kita pergi kepada the second one, which is dehydration of alkenes. Okay, tapi untuk hydration of alkenes ni, kamu dah di-introduce waktu dekat topik alkene. Okay, so hydration of alkenes kat sini. So Miss tak ulang balik lah. Okay, it's just that kamu boleh letaklah nota refer reaction of alkene. Okay, so kamu boleh refer balik nota kat situ. Tapi ada a few things yang Miss nak emphasize lah lepas ni. Tapi jangan lupa juga kelas, for this particular reaction, you need to apply Markovnikov. Okay, you need to apply Markovnikov kalau kamu nak masukkan water ni ke dalam unsymmetrical alkene. Okay, apply Markovnikov rule. Okay, so apa tadi yang Miss nak emphasize? Okay, so untuk acidified water ni, okay, so acidified water bermaksud water yang ada acid lah. So that is why, as you can see, kamu ada water and then you also need alcohol. Dekat sini ada H2SO4 kat situ. So H2O with H2SO4 menunjukkan itu adalah acidified water. Dan okay, tapi ada beberapa benda lain. Kalau dalam soalan dia bagi kat kamu, kamu patut tahu apa yang dia maksudkan dekat situ adalah acidified water juga. So sometimes mungkin dia guna, okay, so Mrs. bagi option lain. So mungkin dalam soalan dia bagi option diluted acid. Diluted acid bermaksud acid yang ada banyak cair kan, yang sangat cair sebenarnya diluted tu. So bermaksud ada banyak air dalam tu. Therefore diluted acid ni pun merujuk kepada acidified water juga, water yang banyak yang ada acid. Okay, ataupun satu lagi adalah dia guna perkataan H2SO4, tapi dalam H2SO4 ni dia letak pula aqueous dalam kurungan kat situ. Aqueous tu menunjukkan dia ada air kan, so ada banyaklah air. So ini pun merujuk kepada acidified water juga. Okay, so previously I only show you that kalau kita nak tulis equation, kita tambah H2O kan, tambah H2O and then kita letak H2SO4 dekat atas arrow ni. Okay, tapi now Miss just nak tunjuk kamu another few option yang possible. Okay, so mungkin juga dia akan letak alkene tambah dengan H2O. So H2O tu tetap akan ada. Okay, and then dia akan letak H3O plus dekat sini. So H3O plus tu merujuk kepada acid. Okay, ataupun dia letak kamu alkene and then dia letak H2O. So instead of H3O plus ataupun H2SO4, so acid dia release H plus kan. So mungkin dia letak H plus kat situ. Okay, so semua ni adalah merujuk kepada benda yang sama je sebenarnya. Okay, so okay, so Miss tak bagi contoh lah. Okay, so contoh tu kamu boleh rujuk balik dalam previous topic nanti. Okay, so settle dah kita punya preparation of alcohol. Kita dah prepare alcohol. So ada 2 cara tadi, fermentation dengan hydration of alkenes. Okay, so kita pergi kepada the next subtopic then, which is the last subtopic of alcohols. Okay, so dekat sini ada banyak sikit lah benda. Okay, so kita perhatikan dahulu dia punya learning outcomes. So for chemical properties, so ada A, B, C kat sini. Tapi untuk yang A ni, Miss letak dia, Miss kalikan lah. So yang ni Miss letak ni sebagai chemical reaction. Okay, ni Miss panggil sebagai chemical reaction. Meanwhile untuk B dengan C ni pula Miss akan togetherkan. Yang ni pula Miss panggil sebagai chemical test. Okay, sebab dua-dua dekat situ adalah pasal test. Okay, so for now kita just nak cover dahulu A sahaja dahulu.
chemical reaction. So let's have a look at the chemical reaction of alcohol. Okay, so ada 5 dekat sini. Okay. So right, so chemical properties of alcohol. So macam Miss cakap tadi, Miss bahagikan kepada 2 benda kan. So the first one adalah chemical reaction. Okay, so chemical reaction ni Miss bahagikan pula kepada 4 bahagian. Okay, so the first one adalah reaction with group 1 and group 2 metals. Okay, and then yang kedua pula kita akan tengok kepada esterification. And then yang ketiga, okay, kita akan tengok dehydration of alcohol. So another reaction yang sebenarnya dah diintroduce dekat kamu in previous topic juga sebenarnya. Okay, dehydration of alcohol. And then yang keempat kita akan tengok oxidation of alcohol. Okay, cuma oxidation of alcohol nanti ada lagi lah benda dalam tu. Okay, dia terbahagi lagi kepada 2 sebenarnya, oxidation of alcohol tu. Okay, so kita pergi pula kepada yang reaction B. Untuk yang bahagian B pula, ini adalah chemical test. Okay, so chemical test kita cuma ada 2 sahaja. Okay, so the first one adalah Lucas test. And then yang kedua adalah iodoform test. Okay, so untuk bahagian test ni, itu kita akan continue in the next video. Okay, so kita tengok dahulu untuk chemical reaction. Okay, so the first one is reaction with group 1 and group 2 metals. Okay. Okay, so when alcohols reacts with group 1 or group 2 metals, okay, so apa yang akan terhasil adalah metal alkoxide. Okay, jangan terkejut sangat dengan perkataan alkoxide ni. ALK tu misalnya kamu tahu dah, alkane, dia datang daripada perkataan alk tu lah. Okay, oxide tu maksud ada oksigen. Okay, so jangan risau sangat. Yang tu is form and hydrogen gas is released. Okay, so ada 2 benda lah sebenarnya yang terhasil dekat sini. Okay, so kita menghasilkan metal alkoxide and also kita menghasilkan hydrogen gas. Okay, so apa benda sebenarnya metal alkoxide ni? So let's have a look dekat secara generalnya. Okay, tapi before that, ada satu benda kamu kena tahu. I think tak banyak sangat pun metal yang dia nak guna. So most probably daripada group 1 ni mungkin dia akan guna sodium ataupun potassium. Okay, itu yang paling famous. Dan daripada group 2 pula, dia most probably dia akan guna magnesium and also calcium. Okay, so kamu kena ingat lah yang ni dalam group mana. Okay, so kita nak tengok secara generalnya. So in general, apa yang kita akan dapat adalah, so kita ada alkohol, so Miss letak macam ni lah, ROH kan. R tu yang alkyl group dia, tak kisahlah berapa banyak carbon, and the OH adalah dia punya functional group. And then kita kasih tambah metal. Okay, so metal ni pula sebab metal group 1 dia punya charge adalah positive 1 kan. Metal group 2 dia punya charge adalah positive 2. So it depends lah.
Okay, so it depends dengan metal kita tu daripada mana. So Miss just letak M dekat situ. Okay, and then apa yang akan berlaku adalah kita punya alkohol ni dia akan release dia punya hydrogen. Okay, sekejap Miss tukar warna lain lah metal ni. Okay, so dia akan release dia punya hydrogen. So bila dia release dia punya hydrogen, apa yang tinggal daripada kita punya alkohol is only ROH negative. Okay, so H keluar. Okay, so H keluar. So yang tinggal adalah RO negative. Meanwhile, metal akan attach dengan dia. Metal kan usually dia jadi ion juga kan. So it depends lah. Kalau dia group 1 dia jadi M positive 1. Kalau dia group 2 dan dia M2 positive. Okay, so kat sini sebab kita tak tahu metal tu daripada mana kan. So Miss just boleh nak letak dia sebagai MX+. Okay, it depends. So nanti kita tengok contoh lah kalau dengan group 1 macam mana, dengan group 2 macam mana. And at the same time nanti the hydrogen kan dia keluar kan. So hydrogen yang keluar daripada alkohol tu itulah yang menghasilkan hydrogen gas. Okay, tapi this equation class kita kena kasih balancekan dia. And since ini adalah gas is being released, so usually kita akan tunjuk arrow ke atas. Okay, so kita nak kena balancekan. So hydrogen yang keluar daripada alkohol tu, as you can see there's only one kan, tapi hydrogen gas pula terhasil H2. Jadi nak balancekan kita just letak half lah dekat depan kita punya hydrogen ni. Okay, so ini adalah secara generalnya. So kita tengoklah example, satu dengan group 1, satu dengan group 2. Okay, so the first one kita tengok dahulu. Let's say kita ambil lah paling senang ethanol. So kita reactkan dengan sodium. Therefore apa yang kamu akan dapat adalah CH3 CH2O negative. Okay, so the charge negative and positive sign tu kena tunjuk. Okay, kena tunjuk. And then sodium pula, since dia datang daripada group 1, therefore we just need to put an A plus then. Okay, and then kita dapatlah half of hydrogen gas. Okay, so ini group 1. Group 1 tak ada masalah sangat. Okay, sebab group 1 ni charge dia positive 1. And then alkoxide ion yang keluar daripada kita punya okay, Miss lupa pula nak bagi tahu. So inilah yang dipanggil sebagai metal alkoxide. Ini dipanggil metal alkoxide. Metal tu is the M, alkoxide tu pula adalah yang RO negative tu. Okay, keep in your mind the negative is on oxygen is on oxygen because O dengan H ni tadi yang berpisah kan. Okay, O dengan H ni yang berpisah. So the negative sign adalah milik oxygen sebenarnya. So alk ni sebab R, okay, alkyl group. Oxide ni sebab kita punya oxygen. And then M ni merujuk kepada kita punya metal. So itu dipanggil metal alkoxide lah. Okay, jadi yang ni kalau lah nak kena bagi nama, okay, kamu tak akan diminta untuk bagi nama, tapi soalan mungkin akan bagi nama ni kat kamu. So you need to familiar with this juga. Okay, so since nama metal ni adalah sodium, so kita letak sodium, and then kita ada 2 carbon kan, 2 carbon meaning F. Okay, and then terletaklah oxide belakang tu. Okay, so nama dia adalah sodium ethoxide. Okay, so another example, let's use metal from group 2. So let's say I give you a cyclohexanol. Cyclohexanol reacts with magnesium. Okay, so yang ni pula kamu akan dapat. So kita lukis balik lah the cyclo part. Okay, with only O, so letak O negative. Okay, but then class, our magnesium, dia punya charge adalah Mg2+. Okay, so kena balancekan dekat sini kita punya charge. So negatif dengan 2 positif bermaksud nanti apa yang berlaku dengan kita punya alkoxide ni. Alkoxide kita ni kena letak 2 dekat sini. Remember how to this one? Alamak, macam mana tu? Yang kalau kita gabungkan ion tu, kalau kamu ada Mg2+ dengan OH negatif, therefore kamu akan dapat MgOH2 macam tu. So konsep yang sama lah dekat situ. Okay,
So dapat yang ni. Okay, and then since kita ada 2 alkoxide ion kita kat sini, bermaksud benda ni pun ada 2 juga. So bila dia ada 2, so kenalah letak 2 dekat bahagian depan ni. Tapi magnesium kita memang ada 1 je. Okay, so now at the same time tadi jangan lupa dia ada release hydrogen gas. Okay, so hydrogen gas ni pula perlu tak half tak? Tak perlu, sebab kan dah ada 2 hydrogen, 2 moles of kita punya alkohol ni kan. So hydrogen kat sini dah cukup lah, dah balance dah equation kita ni. Okay, so ini kalau dengan group 2. Okay, so let's go to the next reaction then. Okay, so untuk esterification, so basically ini adalah reaction antara alkohol dengan carboxylic acid. Okay, and therefore you will produce ester and also water. Okay, so maksud alkohol gabung dengan carboxylic acid ni nanti dia akan dapat ester, at the same time dia produce water. Okay, jadi dia ada specific condition dia juga. Okay, so condition dia pula it needs to be catalyzed. Okay, catalyzed with strong acid. So usually strong acid yang kita akan guna kat sini adalah H2SO4. Okay, and then at the same time kita kena letak ada heat untuk reaction of esterification ni. Jadi in general kalau kita gabungkan 2 benda kat atas ni, okay, so in general apa yang kamu akan dapat adalah kamu ada alkohol. Okay, so tambah pula dengan kamu punya carboxylic acid. So carboxylic acid kat sini Miss guna warna lain, okay, supaya kamu boleh nampak. So Miss letak R prime dekat sini untuk bezakan dengan alkyl group yang ada dekat alkohol. Okay, so carboxylic acid dia punya group adalah COOH kan, dia punya functional group. Okay, and then kita akan perlukan acid. So since kita catalyze guna strong acid, therefore apa yang kena ada atas arrow adalah kena ada H+. Okay, and then kena ada heat juga kan. Okay, so now kita nak release water. So water datang daripada mana? Water adalah datang daripada alkohol dengan kita punya carboxylic acid ni sebenarnya. Jadi daripada alkohol, apa yang kita akan remove daripada alkohol adalah the H. Okay, meanwhile daripada carboxylic acid pula kita akan remove daripada OH. Okay, so kelas dekat mana kita putuskan, dekat situ yang kita sambung. Okay, please remember that. Dekat mana kita putuskan, dekat situ kita sambung. Okay, jadi untuk yang ni lagi senang kalau kita letak dahulu carboxylic part dekat bahagian depan. So dekat carboxylic part OH tu keluar kan, therefore yang tinggal is only R prime C double bond O. Okay, and then kamu buat line macam tu. So now macam Mr. Kak Adi, dekat mana putus, dekat situ yang sambung. So dekat bahagian alkohol antara O dengan H yang putus kan, so H keluar. Jadi apa yang sambung dengan RCO kita dekat this part here, apa yang sambung is actually O daripada alkohol. Okay, and then barulah kita tulis balik R yang attach dengan O kat sini. Okay, so ingat kat mana kita putus, kat situ kita sambungkan. Okay, sebab kamu putuskan dekat sini, kamu putuskan dekat sini, so bahagian yang putus tu yang bersambung with one another. Okay, so dapatlah ester. Okay, and then yang keluar tu tadi menghasilkan water. Okay, so dapatlah kita punya ester, which is yang ni kita punya COOR kan, kita punya ester ni, and then dapat water kat situ. So ini adalah secara general. So let's have a look dekat example dia then. Okay, so for example, let's say kita guna propanol. So Miss try pakai Miss pakai skeletal. Okay, so ini adalah propanol. Okay, and then kita reactkan dia dengan pentanoic acid. Pentanoic acid
Sekejap, Miss tukar warna lain lah. Pentanoic acid. Macam ni rupa dia. Okay, so this is propanol and this is pentanoic acid. Okay, and then apa yang kamu akan dapat? So jangan lupa dia kena ada catalyst dia, which is datang daripada acid, strong acid, and then kena ada heat juga. So the part yang kamu akan buang kelas, apa dia kelas? Daripada alkohol kita akan remove H, daripada pentanoic acid kita akan remove OH. So kat mana yang kita putuskan, situ yang kita sambung. So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And then dekat sini ada O, double bond O tak hilang. Okay. And then kita attachkan dengan oksigen yang daripada kita punya alkohol. And then kat alkohol ni pula ada 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay, and then jangan lupa kita punya water sebagai side product dia. Okay, so kalau lah nak kena bagi nama, tak, kamu takkan kena bagi nama ni pun, tapi Mrs. bagi tahu je nama dia. So nama dia adalah propil. So dia datang daripada alkohol. Propil ni, propanol tu tukar jadi propil. And then daripada carboxylic acid pula kita ambil pentanoic tu, tukarkan dia jadi pentanoate. Ini nama dia punya ester lah, propyl pentanoate. Okay, so kita tengok satu lagi example. So let's say given to you so ni tadi example 1 lah. So let's say given to you example 2. So I give you a cyclohexanol and then reacts with ethanoic acid. Okay, so ethanoic acid ada 2 je carbon. So like this, and then kita letak H plus with heat, and then what you will get is so kita ada C double bond O. Okay, and then this part here dia akan attach dengan O yang datang daripada kita punya alkohol, and then kita akan dapat ring tu kan, attach kat sini. Macam tu, kamu pandai-pandai lah pusingkan the structure, okay, supaya structure tu nampak kemas. Okay, so dapat macam ni. Lepas tu ada water, so, jangan lupa water. Okay, so apa nama kita punya alkohol ni tadi? Ini adalah cyclohexanol. Yang ni pula dipanggil ethanoic acid because dia ada 2 sahaja carbon. So nama dekat sini akan jadi, nama ester adalah cyclohexyl ethanoate. Okay, so untuk ester ataupun kamu punya yang sodium alkoxide yang kamu belajar before this, metal alkoxide yang kamu belajar before this, kamu takkan perlu tahu macam mana nak bagi nama, tapi familiarize yourself macam dengan nama tu, macam mana bentuk structure dia. Okay, sebab dalam soalan ada possibility untuk dia bagi nama, and then kamu kena tahu apa benda tu. Tapi kalau kamu nak dimintakan untuk bagi nama structure tersebut, dia takkan minta pun. Okay, jangan risau sangat. Yang kamu kena tahu nama so far, alkane, alkohol. Okay, right. So ini untuk kita punya esterification. Okay, so the next one kita akan tengok kepada dehydration of alcohol. So ini pun sebenarnya kamu dah belajar juga. Okay, kamu dah belajar juga sebenarnya ni. So yang ni tadi. Okay, so dehydration of alcohol. Yang ketiga kan. Okay, dehydration of alcohols. Okay, so yang ni kamu sebenarnya boleh refer kepada dalam topik alkene. Okay, you may refer this to preparation of alkene.
Tapi if we were to just to revise a bit on this, basically dehydration of alcohol ni dia undergoes elimination reaction, whereby apa yang kena remove kelas daripada alkohol ni, water is being removed kan. Okay, H2O is removed so that kamu akan form alkene. Okay, H2O is removed to form alkenes. And then jangan lupa dekat sini nanti rules yang kamu nak kena apply adalah Sazef rule. Okay, so there's a possibility that you need to apply Sazef rule bila produk yang kamu dapat lebih daripada satu lah, main product. Okay, so in general kamu akan ada alkohol. Okay, and then apa yang kamu perlukan adalah concentrated sulfuric acid with heat. Okay, and then kamu akan dapat alkene and also water. Okay, so apa-apa hal nanti kamu just rujuk balik dengan preparation of alkenes. Okay, so untuk example Miss tak bagilah, sebab kamu boleh rujuk balik dekat situ nanti. Okay, and then last kali kita nak masuk kepada oxidation. Okay, so the last reaction is oxidation of alcohols. Okay, so first let's have a look at apa sebenarnya oxidation of alcohols ni. Okay, so for this reaction here, it is a process involving sekejap kita nak tahulah apa sebenarnya proses involved in this reaction is. So, apa yang berlaku adalah removal of 2 hydrogen atoms. Okay, so daripada mana hilangnya 2 hydrogen atom ni? Okay, so one from the carbonyl carbon. Ingatkan carbonyl carbon tu apa? Carbonyl carbon tu adalah carbon yang ada OH group. Okay, another one hydrogen from the hydroxyl group. Sebab dekat hydroxyl group kan ada OH, kan ada H dekat situ. So H daripada OH tu lah yang kita nak remove. And then satu lagi adalah yang kita nak remove adalah the one yang attached directly kepada carbon. Okay, jadi kalau kita tengok carbonyl carbon, so carbonyl carbon dia ada OH, and then at least satu H, dia kena at least ada satu H. So apa yang kita nak remove adalah this hydrogen here yang attached dengan carbonyl carbon, and also hydrogen yang attached kepada hydroxyl group tu. So yang tu yang kita nak remove. Okay, so ingatkan ini, so kita just standard lah walaupun Miss dah ajar before this. So this is what we call as the carbonyl carbon atom that attached to OH group. Okay, so apa yang kita akan dapat daripada reaction ni pula adalah dia punya products. Okay, products dia ada 2. Okay, so produk dia ada 2. The first one adalah carbonyl compound. Okay, so another one is carboxylic acid. So macam mana kita nak tahu which one sebenarnya? So products ni pula it depends on, ada 2 benda yang kita nak tengok. Okay, so this depends on, so the first one adalah kita nak tengok in terms of class of alcohol. Okay, class of alcohol itu yang kamu dah belajar before this kan, primary, secondary and tertiary. And then second one adalah kita nak tengok in terms of strength of oxidizing agent. Okay, so let's have a look at oxidizing agent dahulu. So as you can see, strength of oxidizing agent terbahagi pula kepada 2. So kita nak tengoklah apa dia. Okay, so kita tengok dahulu yang first
strong oxidizing agent. So kalau untuk strong oxidizing agent, so ada dua contoh. Okay, so the first one adalah acidified potassium permanganate. So potassium permanganate, formula dia adalah apa kelas? Formula dia adalah KMnO4. Okay, and then dia ada perkataan acidified, bermaksud kena ada H+. Okay, and oxidation ni usually dia berlaku with heat lah. So usually walaupun tak ada dimension, tapi kamu kena tahu yang condition dia kena ada heat. Okay, and then second one pula adalah acidified potassium permanganate. Sorry, potassium dichromate. Ya Allah tuanku. Acidified potassium dichromate. Okay, so potassium dichromate ni dia punya formula adalah apa pula? So formula dia adalah K2Cr2O7. So again kita ada acid, so H+, and this one pun dia punya condition dia kena ada heat juga. Okay, so satu benda lah, walaupun kita bukannya nak belajar test ke apa benda ni, tapi Miss nak kamu tahulah benda ni. Okay, so kalau macam acidified potassium permanganate ni, warna dia adalah purple. So kalau berlaku oxidation, apa yang berlaku adalah warna dia berubah jadi colourless. Okay, meanwhile acidified potassium dichromate pula, warna dia adalah orange. Okay, and then kalau berlakunya oxidation, dia akan berubah jadi green. Okay, so ini in terms of warna lah. Okay, so another oxidizing agent yang kita ada adalah a mild oxidizing agent. Kita tak panggil dia weak lah, dia just a mild oxidizing agent. Okay, whereby oxidizing agent ni, it is a very selective oxidizing agent lah. So panjang nama dia sebenarnya. Nama panjang dia adalah pyridinium chlorochromate in dichloromethane. Okay, so kita punya oxidizing agent ni needs to be in dichloromethane lah, sebagai inert solvent. Dichloromethane tu sebagai inert solvent. So panjang kan nama dia ni, so kita just pendekkan dia jadi pyridinium tu kita ambil P je, and then chloro kita ambil C saja, chromate pun kita ambil C saja, so kita panggil ni PCC. Okay, in CH2Cl2. Okay, so untuk kita punya mild oxidizing agent ni, okay, so we only use this to convert primary alcohol to an aldehyde. Kalau yang lain tu kita takkan gunalah. Untuk alkohol yang lain, classes of alcohol yang lain kita takkan guna dia. Tapi kalau untuk primary, secondary, tertiary, kita boleh guna strong oxidizing agent. Tapi nanti lainlah hasil dia, kita akan tengok lepas ni. Okay, so ini in terms of kita punya oxidizing agent. Jadi kita nak tengoklah apa yang berlaku bila kita oxidizekan the alcohol sebenarnya. Okay, so Miss bahagikan kepada 4 sebenarnya. Miss bagi kepada 4, iaitu primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol, and also methanol. Sebab methanol ni kita tak boleh nak classify dia sebagai primary, secondary ataupun tertiary, because dia satu carbon je kan. So yang tu Miss asingkan dia punya reaction. Okay, so kita tengok dahulu untuk methanol lah. Okay, kita tengok dulu untuk methanol. So first reaction is oxidation with methanol. So untuk yang ni kelas, dia punya produk dia very simple. Okay, produk dia ada 2 sahaja, which is carbon dioxide and also water. Okay, and then in terms of equation dia, therefore kita letaklah CH3OH and then tambah dengan KMnO4, kita kasih react with H+ and then the heat, therefore apa yang terhasil adalah CO2 and also water. Okay, so in this case yang ni tak payah nak balancekan lah.
Okay, cukup untuk sampai macam ni je. Okay, so itu untuk oxidation of methanol. So kita tengok pula untuk primary alcohol. Okay, so kalau untuk primary alcohol ni, dia punya produk adalah ada dua. Okay, so the first one adalah carboxylic acid. However, ini adalah apabila kita guna strong oxidizing agent. Okay, when strong oxidizing agent, so mesti letak sebagai OA je untuk strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent is used. Okay, and then kita akan dapat pula aldehyde. Tapi kita akan dapat aldehyde ni kalau kita guna a mild oxidizing agent. Okay, so kita tengok dulu secara general. So kita ada carbonyl-carbon, okay, and then dia kena ada H. So kalau dia primary, meaning it only has one alkyl group attached to the carbonyl-carbon. Okay, therefore ini adalah primary alcohol. Okay, so kalau kita guna a strong oxidizing agent, therefore kita akan remove dua hydrogen kan. So kita akan remove hydrogen daripada H ni, and also kita remove hydrogen daripada hydroxyl group. Okay, jadi kita guna dulu PCC lah. Kita guna PCC dahulu So bila kita guna PCC, jangan lupa dia ada dichloromethane. Okay, therefore, bila kita remove kan, so remove dulu semua benda yang kamu nak remove tu tadi, salin balik benda yang masih ada. Okay, so macam biasa masih ada, so tinggal itu je kan. Jadi apa yang berlaku adalah antara C dengan O tu nanti terhasilnya double bond dekat situ. Okay, lepas kamu dah remove tu tadi, nanti letak double bond antara carbon dengan oksigen. So dapatlah aldehyde dekat sini bila kamu guna a mild oxidizing agent. Okay, so macam mana pula carboxylic acid yang boleh terhasil bila kita guna a strong oxidizing agent? Jadi sebenarnya bila kita guna carboxylic acid ni, benda ni juga berlaku. Dia akan terhasilnya aldehyde dekat situ. Tapi disebabkan dia adalah a strong oxidizing agent, and then as you can see, dekat kita punya carbon ni, dekat this carbon here kan, okay, ataupun kita fokus dengan carbonyl group ni lah. So dekat this carbonyl group, dia ada hydrogen lagi kat situ. So bila ada hydrogen, so it tends to further oxidize tau bila kita guna a strong oxidizing agent. So when it further oxidize, so that is why when talking about oxidation is not only about removing hydrogen kan, dia lose hydrogen. Oxidation also means it will gain oxygen. So bila berlaku further oxidation ni nanti, so dia dah tak ada hydrogen dia nak remove. So instead of dia remove hydrogen, dia tambah oxygen. Dekat mana dia nak tambah oxygen? Dia akan tambah oxygen dekat bahagian H tu nanti. Jadi kalau kita buat reaction, so Miss just tunjuklah reaction daripada primary alcohol ni. So kita ada KMnO4, H+, and then ada heat kan. Okay, jadi apa yang berlaku adalah, so again kita akan remove dua hydrogen tu. Okay, so yang tinggal adalah macam ni kan. Okay, tapi kan Miss cakap dia tambah oksigen. So dia tambah oksigen, sekejap Miss bagi ruang sikit. So dia akan tambah oksigen antara C dengan H ni. So dia tambah oksigen kat sini. So jadilah carboxylic acid. Okay, so this one is untuk primary alcohol. Okay, and then kita pergi pula kepada secondary alcohol. Okay, so in this case pula kelas, produk yang kita akan hasilkan adalah keton. Okay, so keton pun adalah carbonyl compound juga kan. So kita akan hasilkan keton. So kita terus tengok kepada contoh.
So kita ada carbonyl carbon, okay, whereby ini adalah secondary sebab dia ada 2 alkyl group, okay, dan dia ada 1 H. Okay, lepas tu bila yang ni usually biasanya tak kisah pakai a strong oxidizing agent ataupun a mild oxidizing agent, it doesn't matter. Therefore Miss just tulis dekat sini simbol oxidation kat sini. Tapi janganlah guna macam tu bila nak tulis equation. Kamu kena guna betul-betul strong oxidizing agent yang ada, sama ada CaMnO4 ataupun PCC ataupun K2CR2O7. Yang ni Miss buat secara general je dulu. Okay, so simbol yang O dalam bracket, square bracket ni, itu adalah nak cakap ada oxidizing agent dekat situ. Okay, so again macam biasa, you will remove your hydrogen from the carbonyl and also hydrogen from the hydroxyl group. Therefore just salin balik benda yang tinggal. Okay, and then tambahkan double bond antara C dengan O. Therefore you get your keton lah. Keton kan kita ada C double bond O, yang kiri kanan dia kenalah carbon kan, alkyl group. So ini adalah keton. So very simple untuk kita punya secondary alcohol ni. Okay, and last kali kita ada oxidation with tertiary alcohol. Okay, so untuk tertiary alcohol pula, produk dia adalah apa? The thing is about tertiary alcohol, it cannot be oxidized. Okay, so why it cannot be oxidized? Due to the absence of hydrogen atom at the carbonyl carbon. Okay, sebab kalau kita tengok structure of kita punya tertiary alcohol, so tertiary alcohol semua sekeliling carbonyl carbon adalah alkyl group. There's no H. So kalau tak ada H, macam mana kita nak remove 2H? Because kamu kena faham yang oxidation ni tadi dia kena remove 2 hydrogen, kan? Okay, so the only hydrogen yang available sekarang adalah dekat hydroxyl group sahaja. Tapi dekat keliling kita punya carbonyl semua R, there's no H. Therefore oxidation cannot occur here. Jadi kalau macam ni, basically there is no reaction. Okay, semua maksud kamu tak akan nampak any perubahan lah dekat sini. Okay, jadi Mrs. bagi satu contoh je. Okay, so Mrs. bagi contoh, let's say kita ada Miss guna example untuk primary alcohol lah. Okay, primary alcohol. So let's say kita ada ethanol. So if we use PCC in dichloromethane with your ethanol here, therefore apa yang kamu dapat adalah CH3 and then kita punya carbonyl tu yang tinggal adalah 1 H sahaja, kan? Sebab dia ada 2 H dengan dia tapi tinggal 1 H lah, sebab satu yang mula remove, and then OH tu pula tinggal O sahaja. So Miss letak double bond O dekat sini. Okay, so ini adalah kalau dengan a mild oxidizing agent. Okay, and then what if kita guna a strong oxidizing agent? So kalau a strong oxidizing agent pula, okay, yang ni pula kita akan dapat CH3 C. Okay, so double bond O, cumanya so as you can see kat sini kan ada H kan, disebabkan dia ada H kat situ, so dia akan further oxidize, therefore sini akan berubah jadi OH dekat situ. Okay, so ini example kalau kita guna primary alcohol lah with different strength of oxidizing agent. Okay, jadi now it's your turn then to try. Okay, so kamu buat try this question. Okay, so now it's your turn to try this question here. So read the question properly and then submit your answers later in the GC. Okay, so that's all. Thank you.